tous et à toutes. Donc l'IRAA Danone, c'est en fait un carrefour de rencontres, c'est une plateforme de rencontres centrale Danone avec les mamans, les mamans en particulier et les femmes en général. Donc c'est aussi une plateforme de rencontres, mais également un tremplin pour sensibiliser les mamans et les femmes donc à l'alimentation. L'alimentation saine et équilibrée. Donc c'est saine et équilibrée qui s'inscrit. Donc c'est un programme de sensibilisation nutritionnelle qui s'inscrit dans notre mission d'entreprise qui est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc c'est des rendez-vous nutritionnels qui sont animés par des experts de santé. Donc avant de pouvoir poursuivre, je laisse Naïma présenter la fondation Keltoum et avant de je t'en prie. السلام عليكم. مرحبا بكم عندنا في مؤسسة كلثوم. اليوم شراكة مع سنترال ليتير دانون. عندنا واحد مشروع اللي يلاه بديناه كيتعلق بتكوين نساء اللي عندنا في محافظة الأمية. هذا هو إطار الشراكة ديالنا اللي بدات مع سنترال دانون. بالإضافة للمنتوجات اللي كيعطيو الوليدات ديالنا. Nous accueille aujourd'hui autour de la thématique de la micronutrition et sa place dans la nutrition de l'enfant. Alors, pour ma part, je suis Amira Naji, je suis naturopathe et dans mon métier, je m'intéresse énormément à l'alimentation et aux enfants. Et de ce fait, donc, on m'a invitée, c'est pas la première fois, c'est ma troisième fois ici, c'est la troisième fois que j'ai cet honneur donc de partager ma passion avec, la première fois c'était les mamans, la deuxième fois c'était des éducatrices, mourabbiyat, ou la troisième fois en présence des journalistes. D'accord? Donc ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, c'est que je suis extrêmement passionnée par la nutrition de l'enfant parce que j'estime que la nutrition est un droit pour l'enfant. Et à plus forte raison dans notre pays, d'accord? Je suis très honorée de contribuer à des réunions de sensibilisation à destination des mamans. Ça a été expliqué par Madame Naïma, que je tiens à remercier. Aujourd'hui, j'ai ce privilège. Honnêtement, c'est la première fois que je m'adresse aux médias. Donc, peut-être que le message sera adapté ou pas, mais le plus important pour moi, c'est que cette fondation qui se mobilise pour le couple mère-enfant est complètement en lien avec ma conviction, avec ce que je souhaite adresser. Et donc, c'est pas la première fois que j'anime cette session. J'ai eu l'occasion de l'animer au sein du siège de Centrale Danone, que je tiens à saluer, parce que je trouve que toute initiative pouvant sensibiliser la mère sur l'alimentation de l'enfant est louable. Et quel que soit le niveau socio-économique de la maman, parce qu'une maman va être contrainte d'apporter ce qu'il y a de mieux à son enfant, et ça commence par son petit déjeuner, par son alimentation. D'accord. Alors c'est Amira Naji, je suis naturopathe وحنايا اليوم في واحد l'événement qui a lieu في la fondation Keltoum que je vous invite vivement à venir découvrir, une fondation qui fait des choses extraordinaires que ce soit pour les mamans que les enfants. Alors اليوم تكلمنا على الدور ديال المغذيات الدقيقة les micronutriments dans la croissance et le développement de l'enfant. Donc on a parlé avec un médecin, on a papoté un peu avec tout le monde pour les sensibiliser à la place ديال les micronutriments المغذيات الدقيقة في
النمو ديال الطفل، في المناعه ديال الطفل، في بزاف ديال الحوايج. اي عطيناهم دي ستاتيستيك كي بروف بان حنا عندنا في بلادنا واحد النقص فظيع في الحديد بالنسبه للاطفال، وفسرنا كيفاش تاثر هذا الشيء على النمو ديالهم وعلى المناعه ديالهم، وعطيناهم واحد الحلول باسكو دون لو كادر دو لا ناتوروباثي اون اي تري بروش دو l'alimentation. سي لو بروميير بيليي. l'alimentation التغذيه هي الاساس في هذا الميتي ديالنا. دونك تكلمنا بالتدقيق على هذا لو فير هذا ليش كيصلح وفين غنقدروا نلقاوه، وان شاء الله يكونوا استفدوا معنا اليوم. بالنسبه لشهر رمضان سي فري كنركزوا بزاف على لي غلوسيد، على عندنا بزاف ديال الحوايج تركزوا عليهم. الا قدرنا غير اون بو رابلي بان راه لي ليغوم لي فيجيتو لي ليغوم لي فروي عندهم واحد الاهميه بالغه. ايزون اون امبورطونس اكستراوردينير باش يجيبوا لنا هذوك لي ميكرو نوتريمون. وبغيت جو فو بريسيزي بان هاد لي ميكرو نوتريمون ils sont très puissants. خصنا شويه منهم باش يتحكموا لنا في الذات ديالنا كلها و pour permettre à beaucoup de mécanismes de marcher. دونك شهر رمضان الكريم شهر مبارك، وخصنا نكونوا فريمون تري بريسي شنو غادي نحطوا في الطبله ديالنا، وسورتو شنو غادي نعطيو لوليداتنا. ما نساوش الوليدات، ماشي حيت ما تيصوموش سي با امبورطون. داكور. اليوم في لقاءات عندنا شراكه مع شركه سنترال ليتير دانون، ان عندنا نساء اللي كيتكونوا في محاربه الاميه. فضلنا باش نعلموهم الصنعه، يعني التكوين المهني. وبما ان التكوين المهني كيتطلب امكانيات، شركه سنترال ليتير تبرعت علينا لتمويل هذا التكوين. حاليا عندنا تقريبا 80 امراه اللي كتكون في كل ما يتعلق بالخياطه والطرز، وفي نفس الوقت ما يسمى بالفن الطبخ، يعني الحلويات المغربيه، حلويات عصريه، طبخ مغربي. احنا كنكونوهم في محاربه الاميه باش يقراو ويكتبوا وفي نفس الوقت يتثقفوا، وقلنا نعطيوهم واحد الوسيله باش يمكن لهم حتى هما يكون عندهم واحد المكانه في المجتمع وتحقيق الذات ديالهم، وهي كسب المال. وكان داكشي باش حنا تنعلموهم في هذا الشيء ديال التكوين المهني. هي كتقرا وفي نفس الوقت تتكون باش يمكن ليها تفرض ذاتها في اطار الاسره ديالها وفي المجتمع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.